Vale, pues vamos a seguir esto. En principio tenemos que ir a hablar con Rela, que es la hermana de esta señorita. Voy a dejar la guía preparada. Que seguir historia sin más. Terribly sorry. Putting some elixirs away. Be with you in a moment. Hello. How can I help you? Juna. Long time no see. Sorry for all of us storming the place. And you're the one who was at the exhibition. Right. Now that you all know each other's names, Rella is my older sister. Adopted sister, that is. Her family took me in. Though don't spread it around. The public doesn't know, and we don't know who tried to exploit it. It's been forever, Juna. I'm so sorry. I really was planning to meet you after the opening ceremony. I understand. You were attending to Sanctifex Forden in Tilbrile Haven. But that's wonderful. Such deft social climbing even puts father's efforts to shame, eh? Oh, social climbing. Glad to make your acquaintance. I am Rella Cygnus. I'm a healer. But somehow, I doubt that's why you're here. Actually, there's something we'd like you to look at. Where did you get this? I know it's asking a lot, but could you share anything you know? Without asking too many questions? I've seen something like this before. I'd never forget. Objectively speaking, the magic involved is a direct inversion of a healing spell. Popularly known as a curse. Joder. I suppose that stands to reason. Pardon the late introduction. I am Hulkenberg, a Knight of the Crown. As you may have guessed, that is the formula to the curse that slew His Royal Highness. Hold on! The death of His Highness was a tragedy, one I would see repaid in full. As His Royal Guard, 'tis my duty to punish the treasonous snake responsible. Then surely the man who penned this was Luis. Look, what happened at the exhibition? We were trying to get closer to Louise. You're a holy woman, so I couldn't ask your forgiveness. But if you could at least The Lady Joanna's penitence was sincere. To hear her, I thought it must be so. It was Forden who chose such a terrible punishment. That was what scared me. Oh, Rella. But I'm a bit relieved. I heard rumors Luis had swept you off your feet and you'd been hanging on his arm since. I worried for you so, Juna. I see now I needn't have given it a second thought. Of course. I am Juani's Cygnus, and my life is... Yes, your life is your own, I know. Just make sure you're not causing trouble for everyone else. I suppose this is another dramatic and risky gesture? Like when you ran away from home in a frenzy of passion, declaring you'd take the stage or die trying. No! Well, sort of. Maybe, yes, but... Oh, you didn't have to put it like that. I've looked over the formula. From what I can tell, this spell's effects are... enduring. As long as the magic's source continues to exist, the effect shall never fade. Consume the magic released in the moment's casting. This one is designed to perpetually draw on the magic of the caster. So as long as Luis lives, it doesn't matter where his victims run and hide. Sounds just like him. But I'm afraid even if His Highness still lived,
I don't think anyone could have broken the curse using this. This formula isn't complete. It's a mere outline, clearly jotted from memory. I couldn't tell you how to lift the curse from this alone. What? I'm sorry I couldn't be of any help. No, you've done plenty. Especially since we're the ones who sprang this on you. Pardon me, young man. May I say one last thing? You're a friend of hers, aren't you? Please, keep Juna safe. Of course. I'll do what I can. Thank you. She can be reckless sometimes. I'll be here for the foreseeable future. Any friend of Juna is welcome here, so stop by any time you like. The curse is impossible to break? Did I miss a funeral? I've never seen you lot so gloomy. What do we do now? The only way left is to take down Luis himself. The impossibility of that is precisely what led us here, Stroll. Plenty of assassins have come for Luis, but the king's magic works every time. They all died frozen in agony. Even if we could fight him properly, do we stand a chance? The man's an unparalleled master of both martial and magic arts. This might be the end. Still, we have to stop Luis, no matter what. The royal magic's not an absolute shield. It cost Gladel his life. We've just got to maintain the trust we've earned from Luis, and eventually we'll get our chance. For now, he told us to wait until the race's next task is announced. Then we'll have to do just that. I'm pooped from all this brainstorming. I could use a break in the gauntlet runner. Si nos paseamos con Juna a la vista de todos, se va a liar. No quiero que Luis sepa que hemos venido a la capital. Será mejor pedirle que hoy se quede en el surcador, lejos de los curiosos. Well, I must say I'm impressed. You have enough beds to accommodate this many people? Yes, as much as they grumble about cramped quarters. Apologies. 'Tis hardly accommodation worthy of a diva. And I confess the ride itself is often jarring. At the very least, I'll be happy with a bath. You have a room for that, I trust? Right this way, Mill. Well, no point getting reckless now. Let's think about this some more tomorrow. By the way, what have you been doing all this time, Nurse? Thinking, mostly. Been having a good old ponder ever since I saw Luis's Skyrunner in the air. Always been my dream to fly on wings, you see. Not with any of this magic levitatory. Then in you come with this teleportation. Made me start wondering if there was any valid point at all to my flight theory, what? A long while back, I did a flight experiment to prove my theory was sound. Failed spectacularly, though, and got myself all crunched up in the process. I was still in bed, midway through my convalescence, when they told me I was to be demoted. I didn't know. Between us, old boy, my flight theory's complete. Principles are sound and tested. All that's left are the practicals, incorporating it into the gauntlet runner. But ever since that accident, I suppose I've been afraid to move forward with it. Afraid of failure. You and the rest of our merry band are risking your very lives for the prince. Here I sit moping, The way I see it, your teleportation can only take us places we've been. If we want to see new horizons, we'll need to take to the skies. It'll take time, No te preocupes, no Twitch. doubt. But I'll put my very soul into it. No shortcuts. And when I fly, I'll do it my way. Ahora puedes cambiar o añadir grupos a tu
Añadir miembros a tu grupo en la sección. Grupo del menú principal. Los miembros en reserva conseguirán más experiencia. Vale. A lo mejor nos quedamos descansando en el surcador. Aunque el plan no haya salido según lo esperado, tenemos que reponer fuerzas. Sí, sí. No te preocupes, tío. What now? Ay. Yo me pongo a jugar y vosotros habléis de vuestras cosas también, joder. A veces que me puedo permitir hablar y otras pues que estoy más centrado en el juego, lo de siempre. Vale. Entonces ahora... Grupo. Buah, está el 34, chacho. Post-stroll. Te vas a quedar... Y se marchó. Le da la neura al... La incompatibilidad esa rara, tío. Y madre mía. Ah, que puedo directamente incluso quitarme a la gente. Ok, ok. Bueno, Stroll como está al 8, me lo quito. Por el momento. Ahora tenemos un arquetipo nuevo, que es el bailarín ese. ¿Dónde está el bailarín? ¿O es que es solo de ella? Es solo de ella. Ah, claro, porque aún no he empezado lo de la relación con ella. Vale, 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 vale. Ok, ok, ok. I see. Fascinating. This, right? All right. I'm counting. Oh, cómo van los colores. Tiene colorcito naranja. Mi favorito. Mira, mira. Literal. Naranja. I see. Fascinating. This, all right. I've learned a new skill. I see. Fascinating. This, right? All right. I'm counting up. Of course. Vale, pues la idea es tener todos los arquetipos con esta ya. En plan, que los aprenda. Ahí, ahí. Porque conforme van aprendiendo arquetipos, me dan para adelantarlo. I'm counting on you. Of course. I'll always aim higher. I see. All right. Sí, o sea, malos médicos, malos profesores, siempre va... O sea, por mucho que... O sea, damos por hecho que tienen que ser buenos porque son servicio público o porque las vidas dependen de ellos en muchas cosas, pero hay muchas profesiones que simplemente pues eso. Sí, más o menos. O sea, a ver... No le echo 8 horas diarias, porque al final tengo que jugar muchas cosillas y todo eso. Pero sí... Llevo ya jugadas unas 60 horas en total. Pero eso con mis horas de grindeo.
Horas de grindeo serán 8 o así ya, por lo menos. I'll always aim higher. I said this. All right. Hoy tengo que mirar qué animes han salido. I said this. All right. I'll always aim El higher. prota en algún momento tendrá todas las profesiones ya y no me tengo que preocupar. Que lo que debería hacer es llevar siempre con el prota el brazalete de experiencia. I've learned a new skill. Para que suba rápido. Es más. Y si utilizo todas... ¡Hola! 3000 de experiencia. Y si utilizo todo esto con el prota, para que cuanto antes tenga el maestro y simplemente voy subiendo los demás. Good. I'm still getting stronger. I found new power. Good. I'm still getting stronger. I found new power. Good. I'm still getting stronger. Hala, otro al máximo. Es que cuando están al máximo ya los puntos me dan igual, entonces los voy repartiendo gratis. New skills, new possibilities. Que es lo que quiero básicamente. Otra profesión con este más al máximo. La siguiente me hace falta la gallica al... Y me hace falta asesino. Asesino. Vale, vale, vale. O sea, todo es subir ladrón la siguiente, sí o sí. Vamos a ello entonces. Guanteletes de la suerte. Ahí. Aumenta la experiencia. Ok, pues con esto estaríamos al día de profesiones y cosas. Entonces la idea es... All right then. Descansa para mañana, o sea que sí, hay que dormir sí o sí. Aunque... Right. Cuando puedas ir al servicio en el juego, no te olvides de ir al servicio, ni de ducharte, ni de ir a la cocina. Sobre todo de ir al servicio los domingos, el día de descanso. Porque plantas un pino que te da suerte. Seguramente el prota era un perfe o algo de eso. Ah, más recetas. Es verdad.
Pues nada, a Mimi. Sure. Good night. Dime que no me ataca nadie, por favor. Me está costando dormir. Un momento para leer tan bueno como otro cualquiera, supongo. Oh, good. You're still awake. What's the matter? Something on your mind? No, not in particular. Once we're back tomorrow, I'll sneak the formula back into Luis's room. Even if he suspected us, he'd never work out that we got to the capital and showed it to Rella in a single night. He won't find out about our mission. Debería pedirle que devuelva las llaves de Magla que conseguimos en el Caradrios. Más vale prevenir. Luego se las doy. You know, I'm a bit surprised. I thought I was fine doing all that infiltration at Luis's place. Turns out I wasn't. Finally having others who know the truth, and having gotten to see my sister. I didn't realize how exhausted I am, and you personally saved me from danger back there. I'm terribly grateful to you. You're lucky, really. I'll have you know I'm rarely this candid. That's the forbidden text you mentioned in Luis's room, is it? I've seen him reading it from time to time. What's it like? Can I read a bit of it? The prevailing culture of the world is one of freedom in all things. No faith, fealty, or philosophy enforces ideology. All are free to create, and all are free to embrace those creations. This culture's influence spreads throughout the world. It is even said that a song of peace was powerful enough to bring an end to war. How inspiring. It's hard to imagine that a single song could be so influential. I wonder what the world would be like if a song really could reach all people's hearts, no matter their status or tribe. We Nydia, we're all liars, you know. Everyone told us we were inherently worthless, just a fact of our birth. So I learned some glamours to make myself at least look valuable. This form. It's all just a fancy disguise, really. A gilded mask for the world to admire. Or not. No, do forgive me. That was all lies, lies, lies. I don't think it's necessarily a good idea to reveal yourself entirely, but you should always have the freedom to. If these new powers are to give form to my ideals, I want to create a world where we can appreciate each other's freedom. I'll make sure everyone hears that in my songs. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Vale. Now, prepare to hear the race's next challenge. Let's find out where our fierce competitors are bound. To recap, the 20 candidates with the current highest approval on the King's Rock will be the only ones to proceed. All others will be disqualified. I'd say the results of the exhibition are sure to have spread by now. Let's have a look at the standings. In first place, the undisputed winner, Bane of sea monsters and savior of the people, our very own Sanctifex Forden! And the traitor Luis in second, despite not actually being in the race. But in third, we have the warrior monk captain, Master Guido! In the end, everyone but Luis is just representing the Sanctus Church. What's your point? I dare say that's a relief. We'll finally be done with all this chaos. Ha! Normalcy. Funny how it's only the rich who miss how things used to be.
But now Count Luis has the people behind it. Yes, we're all keeping our ears out for a response from Luis's faction, the lad responsible for exposing the sins of the Sanctoress Joanna. Valiant human slayer. Yes, it's the young elder. Right, wasn't expecting that one. Nameless to famous. Oi, crier man, where's the windbag? The one what acted all high and mighty. Who? Oh, right, that Gladell or something. No sign of him. So it really was all talk then. A disgrace to the roots, son. But the boy candidate isn't the only one in the spotlight. We've a rising... Some big ideas, that girl. I hear she plans to put a price on every... And what's wrong with that? If they're sitting on most of the kingdom's money, they can afford to hire a little extra security every day. Now, here's a surprise. We've got a Mastari candidate still in the running. A pagan islander? But they're filthy barbarians. Besides, nobody could... Me encantan los acentazos que se gastan, tío. Vale, Nani, tío. The final roundup's actually looking pretty diverse. We're just about ready to announce the next leg of the race. And that's the bell! Thank you for waiting, ladies and gents. It's time to begin the second round of the tournament for the throne! First of all, congratulations to the 20 who have won their places on the King's Rock. You are now officially the winners of the first round. No sign of Luis. Even if he does plan to take over, suppose he's still not eager to play by their rules. I haven't seen Juna this morning. I heard some nobles say she had a job suddenly come up. Better that the audience doesn't see her with us. Now, at long last, we are ready to announce their next challenge. This time, the task for the candidates is... recovering and offering a divine relic! What? A relic? Don't worry, we're happy to explain everything. La figura de la torre del ajedrez en la We've cabeza. arranged for you to hear it from No, an es una torre y ya está, pero unforgettable parece voice. la pecita del ajedrez. To tell us more, please welcome to the stage our guide, our songstress, the lovely Lady Juna! Her sudden obligation revealed, I suppose. Chosen heroes! Your next destination is Altaberry Heights, the capital of the Principality of Montario. You are to gather there by the deadline, with a divine relic in hand to offer the Sanctus Church. Tragically, there are still heathens in this land who choose to reject sanctism. They care nothing for salvation. They cling to strange idols, calling them divine relics, believing them gifts from their eldritch gods. But their rituals are unstable, and their relics just primitive magic. It is time we put an end to this misguided witchery. Take these relics from the pagan's grasp and bring them to the birthplace of sanctism. Esa palabra es la primera vez que la puto leo, te lo digo. Please deliver them to their rightful place in God's hands. May all our aspiring heroes be blessed with good fortune and the favor of God. I pray for your success. Got a real presence before a crowd, doesn't she? Positively plucks at your heart. Focus, Iceland, focus. By the deadline of the second round, Octubre will begin the festivities for the autumnal Montario Saints' Day. This two-day event kicks off on Saints' Day Eve, with the main celebrations on the day proper. And this year's event will be historic. His Eminence, Sanctifex Forden, will be personally sealing the collection of the pagan relics.
to celebrate, the songstress Juna will be dedicating a ceremonial song. You won't want to miss this, folks. Now, ladies and gentlemen, on my mark, let the second round of the tournament for the throne begin! ¿Aparece el Luis ahora o no? ¿O va a su puto rollo? Nah, va a su puto rollo. They're unabashedly ordering them to steal relics from pagan land now. That's plunder. They would steal our very culture. That candidate's a Mustari. Small wonder he's so aghast. Forden's stooping to a new low. What do you mean? By and large, the Mustari are a pagan people. Their relics are cultural touchstones, vital to their hearts and faiths. And Forden's just ordered us to loot them as we please. But in our case, we won't even know what we're doing until Luis gives the order. Either way, we're bound for Altaberry. It's further east. We've a long trip ahead of us. Oh, my shoulder hurts. I don't care if it's the Crown Theocracy. You'd think they'd ask me a little sooner than the morning of. Still managed to put on a hell of a show for him. Lady Juna, Count Luis has sent for you. And you lot too, I suppose. Looks like our first job's come in. These men have me running all over. We're back, Lord Luis. Funny, isn't it? Since the Gladell incident, you've been inseparable from this gang. Well, one has to keep one's chauffeur in line, don't... Hey, heard you got a gig at the Sanctus Festival? Good on ya! Thanks. Es un crack. Though I don't know if it's worth celebrating. Seems to me it's to keep Lord Luis in check. Putting me on stage the whole time might keep you from crashing their Saints' Day party. And if we try anything, they'll use it as an excuse to blacklist you. Just the kind of shite you'd expect from those Sanctist stooges. You need fear nothing. It is Forden who now stews in his dread. That he seeks the divine relics is common knowledge. But who would simply give up an idol on par with the god's reverence? He has all but commanded that we take it by force. The king's magic ruined his schemes. You humiliated him in the public eye. And in one desperate final grasp for authority, the fool has placed his fate in my hands. Forden's game will soon end. Let us at least give him the finale he deserves. What are you planning to do? What? Do you need to hear it repeated? I will give Forden his death. And what of the king's magic? You'll see soon enough. For now, you need only follow my orders. Your task is to obtain a certain divine relic on my behalf. The artifact in question is a lance known as Dracodius. Dracodios. The Draco implies something to do with dragons, Suffice to say, the lore behind this particular relic intrigues me. You will acquire it in time for Saints' Day, and bring it to me. Vale. Pretty high stakes, my lord. You sure you want this crop of novices on the job? Rest assured, my other agents have their own relics I've assigned them to pursue. I've no urgent need for this lance, nor for them. I'll go along and keep an eye on them, shall I? You can bet that if they try and run off with the relic, I'll put a stop to it. You certainly are attached to them, aren't you? Well, it's their first formal assignment in your service, after all. I can be your eyes and ears. So be it then. You may act accordingly. So, my lord, where can we find this fancy lance? Find your clues elsewhere. You have nothing further from me. Prove you think as well as you fight. May we both find success in the pursuit of our shared vision. Bueno, hemos vuelto a la posada. Hasta ahora lo único de lo que estamos seguros es de que a la reliquia la llaman Dracodios.
Supongo que no nos queda otra que buscar un sitio en el que recabar información. Vamos. ¿Qué pasa, Paco, tío? Busca pistas sobre la lanza. Este discurso miro, la belleza lo es todo, dijo entre otras tonterías. Es deplorable, no sé qué, no sé cuántos. Pues nada, que hemos estado esta tarde viciando al Monster Hunter. Y ahora ya Metafor. Y mañana también Metafor, yo creo. Ya me esperaré al viernes para quien quiera jugar al Monster Hunter. ¿Una lanza sagrada? ¿Te refieres a esas chorradas paganas? A un Clemar no le preguntes esas cosas. ¿Y has visto algún Mustari por aquí? ¿Alguien que tuviera pinta de saber algo del tema? Ya os he dicho que no sé nada. Seguro que donde haya mucha gente veis algún Mustari. Dudo mucho que se metan en grandes aglomeraciones, pero echemos un vistazo a ver si encontramos alguno por los alrededores. Para la demo. No. La demo es totalmente gratuita a partir del viernes. Hace falta el plus si quieres jugarla ahora mismo. Una lanza sagrada, no sé si sería la persona más indicada para preguntárselo. Ah, espera, hace un rato alguien habló. Había alguien hablando de ese tema en la puerta de la taberna. Llevaba una máscara enorme, seguro que era Mustari. Vaya mosqueo tenía por algo de una lanza. ¿Por algo de una lanza? A lo mejor sabe algo. ¿Sabes dónde ha ido? Creo que menciona algo acerca de ir en barco a la isla. Debe de haberse dirigido hacia la costa por el bazar, ¿no? Si no damos prisa, a lo mejor lo alcanzamos. No sé si la puedes precargar. Míralo. Tío. Estamos intentando conseguir toda la información sobre la lanza sagrada. ¿Podrías contarnos algo? Preguntarle al jefe, Naomi. Estará a punto de volver a la isla en barco. Ah, vale. Pues entonces esa partida del viernes cuando nos lo pide. Es jugable. Es jugable. Es lo que puedo decir de la beta en play. Es jugable. We'll talk later. Wonderful. El cabrón del Salchi dice que no lo va a probar siquiera. Que quiere jugar el juego completo. Check this out. Oye, ese Mustari, ¿dónde está? ¿No? Es increíble, os ha enviado a arrebatar lo que les venga en gana. La misma atrocidad. Damn him, and damn his crown theocracy. He's in quite a state. Though I can hardly blame him, with everyone ordered to ransack his homeland. For now, how to approach him? They've really crossed the line. Wait. You're not with the Sanctus Church. I don't know much about divine relics, but I know all too well what it's like to see your homeland threatened. The divine relics are symbols of our faith. More than that, they are the soul of our culture. No entiendo our por qué. history. Porque te calientas y no puedes jugarlo después. Sí, eso ha dicho, que se quiere pillar peces en Navidad, no lo sabía. Las riquezas divinas son de una... Followers of the old native beliefs worship idols that are known to conduct magic, which they call divine relics. Oh, los vivores funcionan en el PC, es por eso por lo que yo lo decía.
But unlike the igniters of modern times, they are primitive in make and function. Como no tengo nada que jugar estos días, pues la verdad que más allá de esto, So said my studies, at no least. me, o sea, calentarme con el Monster Hunter me renta. Pues luego van a salir cosas interesantes y eso, así que Oh, far from it. Divine de que salga relics Monster aren't primitive in Hunter the least. no tengo tiempo para pensar. That's just Sanctus propaganda. Really, it's the opposite. Most of these relics are powerful beyond belief, and Vamos, la igniters brecha are ya just la our demo. crude imitations of them. 13-14 horas. If you'd ever seen one yourself, you'd know the difference. They don't call them divine for Más las nothing. que le voy a echar en With PC. powers like that, they might as well have come from the gods. You're that songstress. Didn't expect to hear all this from you, after what you said for the... Well, a job's a job. But as I'm sure you're aware, pagans aren't the only ones oppressed by the church. You really are well informed. Why? And it sounds like you know something of oppression. Did you perhaps come from the Mage Academy? Pero Details, tú eres un hombre darling. casado, tienes I've seen responsabilidades, abusive tienes powers una before, perreta que cuidar. and I'd rather not see it again. The other candidates seem bent on taking relics by any means necessary. But you all seem different. To be fair, we are looking for one. Si voy a empezar a The only currar, relic we know by name right now me is tengo que comprar un Dracodios. móvil. Pero no me gustan nada los móviles que hay ahora mismo. Pero So nada, that's nada, why you nada, came nada, up to nada. me. I suppose anyone would want our Ninguno, homeland's además. greatest treasure. The lance is no secret we're trying to hide. Que son mejores que el mío Truly, todos, I obvio. hope mainlanders come by the scores to see it. ¿Barato? Our No. village is on an island Pillaré in the uno bueno. world Pillaré el trees iPhone embrace, probablemente. where the dragon god sleeps. An island No, no, across porque es the un móvil para ocean. trabajar. Es un móvil para You mean manejar Varga Island? redes sociales y hacer contenido. Porque Tis si a me voy a large dedicar a island marketing in de the inland videojuegos, ten en cuenta Most que of muchas its veces me tocará ir a inhabitants eventos y unstarred, hacer fotos and it y remains the demás. only place in the land where sanctism has not taken root. I'm not out to abolish sanctism myself. I just don't want everything. So that's why Pues no you're in market. this race. Pero que el problema no es el precio. El problema no es el precio, el problema es que no me gusta ningún móvil. I thought I could change the world. And then I saw the truth. What a fool I was. I've not introduced myself yet, have I? My name is Edeni. Take my advice. Forget about Dracodios. We can't hand it over, and you'll never reach it anyway. We don't intend to take it by force. Even if you did, you'll not find any ships that sail there. And that's only the first obstacle in your way. Take my word. O sea que vamos a It's seguir no volando. place for an outsider. It's time I stopped chasing a fool's Claro, dream. claro, yo quiero un móvil gordo. I need to face O reality. sea, yo si me And pillo if you're probablemente smart, sería o you'll do the el same. iPhone Pro o el Pro Max. Y Samsung es que me llama cero. Well, sounds like Dracodios is on Virga Island Por lo somewhere. general es que yo Samsung no... Is there really no ship passage there? 'Tis true. His words reminded me. But Montario's on the other side of the A bloody mí me sea. gusta You can't la seriously be simpleza suggesting we go de... there O first. sea, después de haber and then tenido look back to Android y Virga. todo We'd eso, never make además, the deadline. llevo ya 5 años con Android. Es que no me gusta. Y es que no utilizo la libertad de Android porque no la necesito. Then let's bally well conquer this inland sea ourselves. Pues por eso me Don't gusta worry, iPhone chums. por el I'm iOS. on the job. No suelen fallar mucho. Aunque sí que es verdad que el último iPhone que tuve, la You puta worried about batería... Lady Juna? Qué puto asco. Actually asking this time, not just prodding. Shut up. Tell. You still don't trust them, do you? How can I? We've only known them for a matter of days. Look, the whole Gladell mess, you really think they're innocent? Then let's go with them, yeah? Me and you. You do whatever makes sense to you, Del. You know I'll follow wherever you go. You never could keep your mouth shut, eh? Sí, pero intentaré apurar al siguiente. Porque
el iPhone actual me parece que no aporta nada. O sea, obviamente a mí me importaría mejorar el móvil, pero es que no han dado ningún salto. Pero claro, creo que iban a volver a sacar móviles cada 2 años o algo así. No sé, había una empresa que dijo que iba a sacar cada 2. Momento, no me digas que ahora el surcador puede navegar. Quite right. While you lot were hobnobbing at old Luis's soiree, I had his run all to myself. And believe you me, I got quite an eyeful. After all, this old girl wasn't designed as a land runner alone. All about modular design, don't you know? Flexible jointage. So I did a bit of tinkering. But why? We'd not even spoken of the island until moments ago. Island schmeiland, milady. Look at the map. What's our shortest route to Ontario, eh? A straight shot through the inland sea. Claro. Para redes sociales, por lo general, el mejor móvil suele ser iPhone. Pero porque además es que las apps tienen opciones especiales para iPhone que dices, tío, hijos de puta. Besides, I've kept my ears open, what? Here there be monsters and all that rot. La IA de Samsung no está mal tampoco. Pero probablemente sea iPhone. ¿Sí? Oh, right. Nearest, you weren't at the exhibition, so you wouldn't know. Forden already killed the big sea monster out there. It had a huge head. Really? Don't tell me you're making the trip in that. Why are you two here? Bodyguard duty, Lady Juna. We're along for the ride, especially since you're bound for some remote wild island. These poor newcomers are working so hard and you still can't trust them. Or is it me you don't trust? We're here on Master Luis's orders. I'm sure I don't have to outline the pecking order there. Or do you have a problem with us being around? Rather. We're running short on beds. Oh, don't worry. Del doesn't take up as much space as me. Oh, belt up. Besides, you really expect this rust bucket to survive a night at sea? If you don't like it, leave. Nobody's forcing you to come. Looks like we're crewmates then. Not unlike a sea voyage for a bit of fun, yeah? This is a fine mess. Wasn't expecting them along. What do you think their angle is? They probably still suspect us. I agree. We definitely crossed a line with the whole Gladell incident. Suppose that's that, eh? I'll do a last check on her amphibials, make sure she's shipshape. Give me a shout when you're ready. Sí. Es que en cámara, por ejemplo, me llama más la atención el iPhone. En términos colores y cómo se ve. Es que sí que es verdad que luego el Samsung tiene su putísimo zoom del Averno, pero bueno. Pocas cosas voy a hacer con ese zoom, la verdad. ¿Gana al iPhone ya al este? All right then. ¿Pero por la IA o por qué? Sobre las de la zona de los extraños sucesos que ocurren en el mar. En el fondo del mar hay muchos cristales de mar enterrados y a veces un poder invisible arrastra a los barcos hacia extrañas direcciones. ¿Ves aquellas bolas de agua que flotan a lo lejos? A veces también ocurre en la ciudad y la sensación es como si te arrastrara a las paredes en vez de al suelo, o como si las paredes se convirtieran en el suelo. No sé cómo explicarlo. Pero eso... todo eso sí, a mí me interesa potencia pura y bruta.
Mira, es verdad del que habla todo el mundo. He oído que lo que hiciste en la exhibición no está mal para ser un Elda. Sigue así para la próxima. Tonito no me hace ninguna gracia, pero al menos la gente se va poniendo en nuestra parte, ¿no? Ready to depart. Diría que no se olvida nada, ¿no? Interact with fishing rod on the deck. Voy a guardar partida por si se me olvidase algo, pero vamos. Ready to depart. Acabo de conseguir una carta con la ruta. Ya estamos preparados para nuestro viaje a Isla Virga. Ahora a navegar hacia nuevas tierras. Ole. Pues ahora toca de isla en isla y tiro porque me toca, ¿no? Virga Island is this spot right here. Wonder how many days away it is. Va, pues tiene pinta de viajecito largo, ¿eh? Here's where we are now. O sea, por lo menos 3-4 días. Porque esto va a ser un día, esto va a ser otro, esto va a ser otro y llegamos al... Sí. Hold on. That's where you want to go. This... Oh. Llegar a Isla Virga nos tocará dar un buen rodeo, ¿no? ¿Podemos ir en línea recta? Las corrientes de la región son un dolor de muelas. Hay que dar un rodeo y aprovechar las mareas para no perderse. Tardaremos unos 4 días y 3 noches. ¿3 noches en el mar? Espero que Stroll no se maree. Con Yuna y esos dos pesados aquí, las cosas se pueden poner peliagudas. Bueno, habrá que tirar para adelante. Estupendo, tranquis. Cruzaré los mares hasta Isla Virga con total suavidad. Tis actually moving. A fine effort. Was it ever in doubt? You're the master at the helm. Ivo me dice el fin de semana. El logo de Nate todo grande en mitad de la frente con una uña. Esta mañana, al decírselo a la enfermera de la prueba, le saqué una risa. Virga Island, eh? Well, Tis a land within an archipelago where many Mustari live. I've Lima heard de their las faith uñas, involves sí. a special maiden of some ¿Se las kind. muerde o qué? How have they managed to avoid the church's influence? I doubt they've the manpower or arms to fend off the crown theocracy. There's something there that could overturn history, as the Sanctists tell it. Something so damning they couldn't even afford their soldiers seeing it. So the rumors say, at least. Might just be a conspiracy theory. As for this dragon god's lance, if negotiations are even on the table. Ugh, why all the fuss? Just kill them and take it. Nothing else works, yeah? Keep it simple. It's always kill, kill, kill with you. Hey, Lord Luis's orders. Don't need to tell you, do I? yet you'd impugn Count Luis's reputation with wanton massacre. Simple, was it? Ugh, give it a rest. Are we there yet? Hard to talk strategy with those two hanging around. Ladies and gentlemen, feast your ears on this! The elder boy candidate seems to have crossed the channel to the island! Is he all right? They say the waters are clear amongst us now, but... If he made it, that means my husband can go out fishing again. I have to say, I expected at least one daredevil to try ploughing straight through the... That's the same lad who exposed that lady from Martira. But Virga Island's infamous people. Treacherous! Even the crown theocracy struggled with them for years. So how will this shake out? The festivities have just begun. The gauntlet runner takes to the water in its new form, setting out to the wide open sea.
Their destination, Furga Island, an enigmatic foreign land that not even the long arm of sanctism can reach. Not all present now would count themselves as allies. Will this prove difficult, or something else entirely? Neura speaking. La voz de Neura se oye por el tubo acústico. Heismay ha dejado sus aparejos de pesca en cubierta. Si queréis aprender no debéis pedirle consejo, pero cuidado con caeros al agua. Cuando estéis surcando los mares, a veces Heismay dejará el equipo de pesca en la cubierta que podrás usar para pescar. Puedes emplear lo que pesques como ingredientes para cocinar. Ese Yuna y esos dos hermanos, el surcador está de lo más animado, ¿eh? What now? Vale, entonces vamos a guardar partida. ¿Cuántos le han metido ya? All right. Right. Por mucho que le metas horas, o sea, no sé que te tires más de 12 horas diarias jugando, mínimo una semana te va a durar. What's this? Y ya si lo pones en difícil ni te cuento. Pues eso, estás a 12 horas por día más o menos. Poesía ultra secreta, prohibido leerlo. Ok. La brisa marina está muy bien hasta que te viene el olor a pescado y mira que cómo se te queda el pelo. No sabes las ganas que tengo de llegar a tierra firme. Oh, jeez. Esto no solo es aparejo de pesca de Heismay. ¿Tendrá experiencia de ir a pescar? Si pescamos algo no lo podemos comer luego. ¿Quieres intentarlo? Understood. A pescar. The truth is, cebo de gusano. Pues sí, me apetecía pescar un rato, pero mis cebos dejan mucho que desear. ¿Tienes algo que pueda servir? Cebo de gusano. Cebo de gusano, seguro que algo pescamos. No pican. ¿Qué tal si pruebas a mover el cebo? true. Muy bien, probemos pues. The fight is on. Han picado. Es bien gordo, pero no podrá conmigo. No hemos pescado tantos como esperaba. En fin, no siempre se tiene suerte. Pues ha salido el... Here we go. Un acto lleno de tensión en el momento de calma. Por ese motivo resulta tan interesante. Los resultados son lo de menos, así que no me preguntes cuánto he pescado. Creo que es suficiente, me encantaría seguir pescando, pero será mejor que lo dejemos para otro día. Heismay y yo hemos recogido los aparejos y hemos vuelto dentro. As the sun dips below the horizon and the stars begin to reflect off the water's surface, the gauntlet runner reaches the shore, lurking below the surface, in the black and fathomless deep. Ah, que sé que os gustan estas cosas. Ha salido para el V-Rising un pack de Castlevania. Salió con la salida del juego. Lo que pasa es que le han metido cosas extras al pack. Le han metido skins nuevas. Pero yo que tenía ya el pack del Castlevania, por ejemplo, pues ya tengo todo eso. Me lo han incluido.
Llegaremos en 3 días. No nos quitan el ojo de encima. Vigila lo que dices. Polilla devora sueños. Este surcador acorazado canijo me tenía de los nervios. Pensaba que se iba a hundir en cualquier momento, pero hoy ha navegado bien. Y de todos los surcadores de los candidatos, este es muy rápido para la poquita cosa que es, ¿no? Aunque tampoco es que me hubiera subido si no fuera por Yuna. Got it. Si crees que voy a bajar la guardia porque se está haciendo de noche, la llevas clara. Si quieres jugárnosla, puedes probar a ver qué pasa. El conde Luis no me va a pedir explicaciones si tengo que actuar, ¿sabes? Vale, vamos a cocinar. ¿Quieres cocinar? Pues sí. A ver, ¿y qué podemos hacer? Balada de amor maldita. Y también hemos desbloqueado... La carpa fofa la acabamos de pillar. Nos falta el nabolocotón blanco. Y nos falta un aglutinador. Y ahora aquí tenemos nabocolotón también. Hueso de monstruo. Y señor del lago. Ok. Bueno, vamos a hacer esta. Okay, so... Creo que ese es uno de los platos estrella de Yuna. Vale, déjame que la avise. Got a second? Lo siento, me da mucha pereza las conversaciones de cocina. Voy a ver la animación de cómo cocina y ya está. El que pone los nombres estaba de vacaciones, se lo pasan de puta madre. Guay, el otro día me eché las risas porque había una misión secundaria en la que un NPC te manda a por un cuerno, ¿no? Te manda a matar a un bicho en una torre porque quiere un cuerno para hacer unas joyas con el cuerno. Y básicamente cuando vuelves con el cuerno te dice: ¿Eso que tienes ahí es el cuerno o es que te alegras de verme? Solté una carcajada. ¡Uy, Dios mío! Y digo, el que la localiza el juego se la pasa de puta madre. ¿Qué han hecho para que el Dragon Age de Veilguard le hayan puesto la etiqueta LGTBQ+? Las etiquetas de Steam las puede poner cualquiera. O sea, tú incluso le das a etiquetas, añadir etiqueta y añades la que quieras. Entonces imagino que le habrán añadido los grifters estos de mierda, los gilipollas estos que les faltan un par de neuronitas y le habrán añadido. Así que sin más. O a lo mejor le han añadido BioWare para decir, aquí es lo que tenéis, bobos. Porque literalmente Dragon Age y Mass Effect es el juego más LGB que te puedes echar a la cara. Quiero decir, pero desde el primero, Todo el mundo folla con todo el mundo y eres lo que quieres. Quiero decir, más progresista que eso, poco. Me aburro como una ostra, pero no me apetece nada cantar. ¿Quieres hablar un rato conmigo? Sí, vale. Más o menos sí. No, más o menos no. Quiero decir, el Dragon Age 1 al menos. Yo no juego al Mass Effect. Pero vamos, toda la comunidad queer les encanta Mass Effect por todo lo que te dejan hacer. Pero el Dragon Age 1... te puedes follar a uno, al otro... puedes hacer lo que quieras dentro de las limitaciones del juego. Aunque ahora tenemos que encontrar la reliquia divina de los tribus Mustari. Estupendo. Decir que se trata de una demanda absurda sería quedarse cortos. Pero he de admitir que si no lo logramos, Luis nunca nos tomará en serio. Hay que conseguirlo como sea. Si contamos contigo, lo conseguiremos. Pues claro, pero no olvides que te necesitamos para dirigirnos. Será mejor que no la pifies.
Me alegro un montón de haberme unido a vuestro grupo, ¿sabes? Siempre me he sentido muy solo al lado de Luis. He logrado aguantar, pero lo he pasado mal. A decir verdad, estaba asustada todo el tiempo. Me tuve que convencer a mí misma para mantener la compostura. Pero ahora ya no estoy sola. De hecho, tengo las cosas más claras que nunca y estoy segura de que salvaremos al príncipe. All right. Dios. Dormir poco es fatal para el cutis, pero ya que estamos, ¿por qué no charlamos un rato más? Vamos, que lo que le ha molestado a los subnormales esos es que hayan puesto que... ¿Cómo era? Cicatrices de operación de pecho. En el Dragon Age. Les ha molestado. Esa opción cosmética opcional les ha molestado mucho, mucho. Profundamente. Oh, goodness. Uf, este bochorno es insoportable. No es que me desagrade el mar, pero cuesta la vida arreglarse el pelo con tanta humedad. Ay, cómo te entiendo. Y encima la brisa marina lo complica todo aún más. ¿Cómo te cuidas tú el pelo, Hulkenberg? Blandir un arma y sudar la gota gorda ayuda a olvidar esas trivialidades. Ya que estamos, Yuna, ¿quieres que entrenemos juntas? Creo que pasó, cariño. Pregúntaselo a otra persona mejor. Ya sé, voy a ver si doy con alguien que quiera entrenar contigo mientras busco ayuda para peinarme. Sí, sí. Una tía que le sobra ropa, le buscan la justificación hasta debajo de las piedras, pero para todo lo demás no. La gente dice que es una isla salvaje, pero quiero ver cómo es con mis propios ojos. O sea, en vez de decir vale, no me gusta este juego, no lo quiero consumir y ya está. Yo qué sé, ¿sabes? En plan, o me siento incómodo con este tipo de juegos, paso. Oye, es totalmente respetable. Sin más. Esta cocina vuestra no está mal. No está a la altura de la de Luis, pero seguro que puedo cocinar algo decente. Estaba jugando con él al juego de mesa, ha sido muy esclarecedor. Aunque esté aquí para vigilarnos, a los dos nos viene bien pulir nuestras estrategias. Ha dado un duro por vosotros, pero luchar se os da mejor de lo que pensaba. Resulta que los antiguos caballeros servís para algo más que para dar discursos pretenciosos. Sí, quiero decir, a mí no me molesta jugar al... O sea, a mí, por ejemplo, que el Stellar Blade enseñe de más no me molesta. Me molesta que parte de la campaña de marketing sea unas físicas de tetas irrealistas. Eso me molesta. En plan, ¿por qué no te centras en enseñarme si el juego merece la pena o no y no en las tetas y el culo, por favor? Porque al final yo juego los juegos porque me gustan las historias, me gusta el gameplay, me gusta tal. Que entiendo que lo enseñaban porque querían tirar a los pájaros, pero joder, macho. Que yo el Stellar Blade cuando salga para PC lo voy a jugar. A ver, ¿podemos cocinar algo o no? No tenemos cositas. Sí, sí, el Soul Calibur, el Dead or Alive. Que va, el Bayonetta físicas de tetas no tenía prácticamente, ¿eh? Tenía otras cosas. Tenía vestidos ceñidos y culos por todos lados. ¿A que sí? No, pero física, tampoco me tenían físicas. Simplemente me enseñaban culos y posturas imposibles. Yo sé que miréis los... No, imaginación no.
Poesía ultra secreta, prohibido leerlo. En la portada pone en la beta que está prohibido leerlo. Creo que es el diario creativo de Yuna. Aún no lo he leído. Seguro que esto lo escribió Yuna. Pone que no lo leamos, pero así lo único que consigue es que nos pique más la curiosidad. Si leo este libro quizá gane más valor. Vale, me sirve. Hay muchas frases confusas y dibujos abstractos. ¿Los haría durante algún tipo de trance? La diferencia entre la luz de la luna y la luz de las estrellas, la diferencia entre tú y yo, entre el amor y el romance, está repleto de preguntas similares. No sé por qué, pero leer esto ha hecho que me entren sudores fríos y que un escalofrío me recorre la espalda. Se puede decir que el arte es muy importante para Yuna. All right. No me termina el libro y tal. Hoy ha salido hablando Koei Tecmo y ha dicho que el Rise of the Ronin ha vendido muy bien. O sea, ya se sabía que había vendido muy bien, pero que aún sigue. Y que la gente está comprando mucho el Nioh y el Wulong ese. Muchachos, no vais a creer lo que estoy viendo. Preparaos para hacer una parada. The gauntlet runner halts at a sandy hollow that suddenly arises from the sea. The towering seawall. It is not an island or a reef, but a mass of sand expanding below sea level. There is no sign of a water flow. There are many places in Oceania where the laws of nature fail, but here it is especially. El otro día, sin ir más lejos, empecé un Metroidvania que, vamos, a lo pequeño que se ve la tía y creo que tiene hasta física de tetas. Y es en plan, joder, macho. And tales of people being dragged below are not uncommon. O gustan más las tetas que un tonto un lápiz. Incredible! Ostras, las aguas se han partido en dos y estamos sobre el lecho marino. Así actúan las anomalías de Magla. Aunque se rigen por el mismo principio que el de la esfera de agua de Braillehaven, esto impresiona mucho. Delio, ¿seguro que no hay peligro? El agua no volverá a su cauce de repente, ¿verdad? No me digas que no sabes nadar, Basilio. A ti nadie te ha dado vela en este entierro. Mirad, hay peces en el muro de agua. Algunas especies brillantes no las he visto nunca. ¿Qué le pasa a Hulkenberg? Oye, no estás pensando en lanzarte contra el muro de agua, ¿verdad? Estaba pensando en coger la comida de hoy. Está dispuesta a zamparse ese pescado tan raro. Creo que estos peces luminiscentes se juntan en el fondo del mar para protegerse de los monstruos más grandes. ¡Ja! ¿Unos de peluchos que van en grupo? No sé a quién me recuerda eso. Siempre estás igual, además, por muy hábil que seas, lo lógico es hacer las cosas de manera que te beneficien. Uy, estos peces luminiscentes podrían servir de material para hacer tintes. Y Hulkenberg, pesca unos cuantos peces para diseccionarlos. Entendido, pescaré muchos para que nadie se quede con hambre. No hace falta. En la ciudad hay suministro de sobra. Además el cielo se está poniendo feo. Igual hay tormenta. Sí, creo que era coreano o chino. No, era chino. Era del Project Hero de China, de PlayStation. El Awaken ese, que jugué el otro día y que me lo quiero pasar. El gameplay me gustó bastante. Ya veo, volvamos entonces. No me apetece marcharme, pero venga, ¿qué se le va a hacer? Tienes razón, no sabemos si este rompeolas aguantará la lluvia o no, así que regresemos cuanto antes. ¿Has visto? Bueno, claro, tú no lo puedes jugar. Está el Batman. Está el Batman ya para las meta, donde tú y yo sabemos. Toma, es un dibujo del rompeolas. He añadido también una fiel representación de los peces brillantes. Lo guardaré como recuerdo de nuestro viaje. Sí. As the water sparkling in the setting sun begins to lose the light shimmer, the gauntlet runner reaches the calm surface of the reef. Luego lo instalo y me lo llevo a tu casa para volver. Dicen que está muy chulo. Mañana Fireproof me enseña el nuevo juego de VR. Me lo acabo de hacer. Fireproof no sé qué es ahora mismo. Qué manera de llover. Pronto se dará una tormenta. It's doing better than me at least. Suppose we do owe Forden, if only because he handled that sea monster. Closure, etc.
Ah, vale. Did we hit a rock out there or something? Back in a mo. I'll go sneak a look outside. Those fool brothers are still abed, even in this tempest? Bloody Parapus. Almost makes one envy them. Right, I heard. You aren't too fond of the Parapus. They both had horrible upbringings, those two. But they really do have kind hearts behind the glares. They've risked their lives for mine countless times. One time, I asked what I could do to repay them, and they came over all red-faced. We'd like to hear you sing, Lady Juna. Your voice is awful pretty, Lady Juna. Is this a joke to you? You think an outcast Ujeef is in no position to speak ill of the Paripus? What? No, I didn't mean... Bloody hell, how does anyone sleep on this old bucket? You feel that shaking earlier? Huh? Could cut the air in here with a knife. What were you two on about? Everyone's life stories. Indeed. Talking about how I dislike the Paripus. You and the rest of the world. Or do you think you're special? We don't have to keep dancing around it, do we, Del? Why can't we be straight with them? Just come out with it, yeah? Tell him you still ain't sure that stuff with Glottel was on the level. If even we're suspicious, there's no way Lord Luis hasn't worked it out already. Not that it matters to me, anyway. Still, I had to make sure, see for myself whether Lady Juna is on our side or not. Come on, you two. Ah! Something's out there! Look outside! It's a monster! A great briny beast! Everyone to the deck! What's happening? Our prep. What now? ¿Puedo guardar partida? Sí, vale. No sé a ponerme... I shall show you what true magic is. Bueno, vamos a probar. ¡Ánimo! ¡Un kraken! What is that thing? Tremendo. Madre mía, menudo pulpo a la gallega. The hell are you doing? This supposed to be you helping those in need? Oi, Del! Now! Hurry! You alright, Del? You realize this changes nothing. We're still... Is that a human? Don't charge straight at it. We've got the arms. We'll clear him out of the way. Got it. If we don't kill the thing, we're all sunk. Don't get used to it. Qué guapo el modelo. Come on over there! Now's our chance! We'll slice up some more of the bastard's legs, stick to the body, and take out what limbs you can. I don't know about you, but I'm not dying today. If this keeps up, the runner's wrecked! Para cambiar a los miembros del grupo durante el combate, pulsa LB para acceder a las órdenes.
Oh, qué guay, tío. Imagino que esto es lo que decías, Luna. Han recuperado la mecánica de cambiar en medio de combate de clase, tío. Qué gusto. Let's stay calm. I won't hold back. Imagino que son débiles a... ¿No son débiles a...? Don't mask dancer. I think not. This is just what I need. La policía del vacío se lleva la cabeza y eso. Observe the enemy. Fuego nada. Let justice prevail. Oh, they yet cling to life. Eléctrico tampoco. Oh, power of kings! No, on me, we go together. I must be sure. Sniper! Pierce! Apologies. Would you finish I will fight with pride. Thief! Trap! We're retracted! I've got... I call upon a royal easier on us. Howling wind! I stand wizard! ¿Hielo? Oh, shards of still standing, I Que see. es débil, hijo de puta. Only a flesh wound. Pero... Que se le ha ido la pinza a la policía porque... O sea, ¿dónde han avisado? Sniper! I dare say we've made our point. This is it! Watch me! Si hubiese que hacer alerta, avisarían por el móvil. Eso les ha ido la pizza. O sea, por Twitter no avisas. Si tienes que avisar a la población. La verdad. Behold, we stand together. Burn, how's that? Como si piso yo, vamos. Face me! Pierce! It's okay. We can do this. I won't hold back! The magic seeds! Behold this power! You sure don't give up easy. I come! Omniscient success! That's it! Witness our strength! It's up to you now. Beautiful, Heisman! You gave them a new The path of weakness. virtue is not the only way. Let's go! You hit their weakness! I've got That's your opening, Captain! Dancer! Is everyone a wizard? Freeze! Ahora miro, dame un momento que termine el combate. Sniper! You hit their weakness! Let's take Nice Vitus move, power! Heisman! This is it! Mask Dancer! How's this? Wizard! First Octubre got them right in their weak spot. 1200. Sniper! Thunder! The path of virtue, come forth, royal soul!
Nothing look like they had anything. This'll be over. I call upon a royal soul. Let's keep cool. It sprouted more legs. This is badly hurt. Get her some healing. Juna, are you okay? Power of heroes. You look like you're about to drop. Of lightning. I'll use what I must. Fall! I will fight with pride. Let's go. Now lend me your strength. Not this. Thief! The magic seeds! It's too early for my exit. Can't let it go unused. Let justice prevail. Bust! Hulkenberg got them right in their weak spot. Sniper! Pierce! Estaba alterado. If we can take out some legs, that'll mean less attacks to deal with, right? This is it! Don't underestimate. Fast, dancer! This might be too much. Your turn. Wizard! Okay, yet cling to life. Face me! Fall! Damn! So you're strong! Someone heal him fast! Only a flesh. Is everyone okay? You gotta heal up. Lightning's knocked out? Someone help him get back in the fight! He's not dead. We gotta wait for us. Come on, not like this! Someone help, please! This should work. I shall repay this down. favor Someone, tenfold! quick! Get her back on her feet! Hulkenberg got them right in their weak spot. I'll use what I must. Good. Do not relent. Is everyone okay? You gotta heal up. Vale. Nos Juna's manejamos. down. Someone, quick! Get her back on her feet. The magic seeds! Hulkenberg's in bad shape. Blade in She needs hand. help. Qué guapo el modelo. Not bad. Ah! I didn't know I had it in me. A ver. Bastante cutre, si es un aviso. Buenas, Gromac. We overcame it somehow. Bien. Acabo de matar al humano este del mar. I can't believe this. There are still monsters out here. Forden lied. He lied to everybody. Sí, sí, sé que es el Either he perfil lied, oficial, pero... or he didn't know. Sí, bastante innecesario. Sobre Maybe todo the humans para are una spreading tormenta faster eléctrica than anyone expected. a las 12 de la noche. Oh, Ya usaste todas las armas del Monster Hunter. Me quedo por usar las dos ballestas. sure was magic. Con lo de las debilidades. Todas las demás sí. Me ha sorprendido mucho la lanza normal, la verdad. And you can do it too, Lady Juna.
Well, I picked it up from him. You know I've a knack for improvising, love. But we'd never have gotten through this without you two helping us. Thank you. Of course, milady. You too, Fidelio. Don't mention it. Wouldn't have survived otherwise. Wait, something's amiss. I still hear water flowing, but it's coming. Blast! We're dipping awfully low. Getting a bit soggy in here. Hold on, we're sinking. You've got to be kidding. Bail the water. You two, help us. What? You can't just order us... Oh, this bloody rust buckets. Va a ser un poco más de medito. Un Dark Hours también estaría guay este fitness, sí. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Para Halloween, ¿no? Halloween. ¿Qué momento tuvimos ayer, gente? Suerte que vivimos para contarlo. Me alegro mucho de seguir vivos y no habernos hundido. No obstante, con tanto achicaragua, mi espalda está pidiendo sepultura. Os habéis portado como unos campeones cuando más falta hacía. Gracias a vosotros, mi pequeñín está sano y salvo. Deberíais descansar un rato. Pues sí, igual los hermanos también se animan un poco con un día libre. ¿Por qué no aprovechamos para relajarnos y contemplar el mar? Mañana. Sí, estaría bien jugar mañana al Dark Hours, en verdad. Porque a partir del viernes está la demo del Monster Hunter. Para PC. Si todo va bien, llegaremos a la isla mañana. Y si vas a dar las gracias al resto por ayudarte a derrotar al monstruo, quién sabe, igual tiene algo interesante que contarte. Mañana por la noche. Sí, mañana por la noche. ¿Me han arreglado el agujero del surcador? Pensaba que nos hundíamos fijo. Ay, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Bueno, da igual. Menos mal que ayer salió todo bien al final. Basilio no se muestra tan defensiva como de costumbre. Quizás sea buen momento para mejorar nuestra relación. Llevas ahí mucho rato, tenía ganas de verme cantar, justo a tiempo. Quería comentarte una cosa. ¿Podemos hablar? Gracias. Ven, siéntate. The truth is... Me gustaría comentarte una cosa de los hermanos Magnus. No están por aquí, así que no te preocupes. Los he mandado a hacer recados. Oye, sobre lo de Fidelio ayer, muchas gracias por salvarlo y que nos acompañen a Isla Virga. Siento mucho que se hayan empeñado en acompañarnos. Esos dos son siervos leales de Luis, pero son buena gente. Un pelín susceptibles, quizás. Un pelín demasiado, dirás. Es que son muy considerados conmigo. Mis canciones les chiflan, ¿sabes? Estoy en deuda con ellos por escoltarme y mantener a raya a los secuaces de Luis. Sin embargo, dudo que podamos confiar ciegamente en ellos. ¿Recuerdas que estaban recelosos por lo que había sucedido con Glodel? Si no ando con cuidado, toda la operación puede irse al traste. Creo que ya va siendo hora de espabilar. En el fondo sabía que tarde o temprano se interpondrían en nuestro camino. ¡Hey! En fin, este asunto me ha dejado para el arrastre. ¿Te importaría cantarme una nana? Leave it to me. ¿En serio? A mí no me importa, pero me saldría mal dejarte sorda. Venga ya, no exageres. Cántame algo, ¿quieres? Te prometo que lo recordaré y la próxima vez podemos... Ay, déjame decirte que por algún momento siento que puedo ser yo misma cuando estoy contigo. Perdona, voy a descansar un momentito. Yuna se quedó completamente sopa. Un momento, ¿me quedo frita? ¿Te has quedado aquí todo este rato?
¿Qué tal te encuentras? De maravilla, creo que hasta he tenido un sueño. Y hacía tira que no me ocurría. Ah, sí, toma, llevo tiempo queriendo darte esto, pero siempre se me pasa. Anillo de perlas apiladas. Acceso anticipado, ¿está? Yo es que lo mismo que el Gromac. Yo los juegos los ordeno por recientes y por los que puedo jugar. Ya está. Sí que es verdad que tengo alguna categoría pues para recordarme las reviews que tengo pendientes de hacer y eso, pero poco más. Es un amuleto que compré antes de irnos a Heaven. Las perlas tardan mucho tiempo en formarse en el interior de una ostra. Por ello, resulta que simbolizan el crecimiento y la prosperidad. La compré para mí, pero es demasiado grande. Además, creo que tú le sacarás más partido durante el viaje. Quédatela. Ya es hora de que regrese con los demás. Temo que los hermanos Magnus puedan venir a buscarme. Cuando oscurezca tendremos que prepararnos para acampar. O sea, con tantos juegos que tengo yo, es que ponerme a organizarlos, meterlos en categorías, no sé qué. O sea, las categorías automáticas aún. Pero es que ninguna es recientes y out. What to pick? Bueno, mañana llegamos por fin. Se acabaron las noches en alta mar. Mañana llegamos a Isla Virga, ¿no? Dices que quieres serle ulti al conde Luis, pues más vale que te apliques. Y recuerda, estaremos vigilándote. ¿Cómo lo haces por recientes? Tienes los iconos arriba. Tienes dos botones, el relojito y el play. El relojito quiere decir recientes y el play, juegos que tienes instalados. Si le das a los dos a la vez, ordenas los que tienes instalados por orden. Por orden de cuando los has jugado o no. Y ya está. Yo voy así, la verdad. Right. Well then. Cuando metes una clave en recientes siempre te sale el primero. En plan, cuando te compras o canjeas una clave. Vale. What now? Hostia, me tengo que dar un baño sí o sí. ¿Has visto la flor arcoiris esa? Madre de Dios. All right then. What now? Dos de fuerza, dos de agilidad, dos de todo, vamos. El objeto este. What now? Hay una sal que se llama flor arcoiris. Es legendaria con amplios efectos. 2 de puntos de salud, 2 de puntos de mágica. De PM. Fuerza, magia, resistencia y agilidad. Está chetísima. Lo que pasa que aquí te dan 6 de imaginación por cada vez que hablas con ellos. Entonces creo que merece más la pena guardarla para otro momento. What now? Sí, ya he leído acerca de él. Todos los atributos más 5.
Lo que pasa que el otro que tengo, el talismán antídoto, también está muy bien. Son +3, pero evita enfermedad, parálisis, o sea, es inmune a los estados alterados. Vale, ¿dónde está Yuna? Quiero hablar con ella. Me la voy a camelar. Cocinar no podemos cocinar, así que... El basilio este me cae de puta madre, la verdad. Oh my. Me aburro una ostra. Me apetece cantar. Venga, va. Este surcador acorazado es de lo más misterioso y el detonador que habilita la magia de teletransporte merece un capítulo aparte. Estamos inmersos en una operación encubierta, así que no podemos divulgar nada, pero si pudiéramos, sería alucinante. ¿Ah? Sin duda, está a otro nivel en todos los sentidos, tanto tecnológico como mágico. Estudié bastante en la Academia de Magos y por lo que sé, teletransportarse mágicamente es imposible. Parece ser de la misma clase de que las reliquias divinas. Es tan increíble que aunque nos teletransportáramos a la ciudad, nadie nos creería, y menos mal. Pero la tecnología ya existe, así que quizás se pueda producir en masa. Algún día a lo mejor hay un detonador en cada hogar. All right. Ole, subidita buena, ¿eh? La falta de sueño es mala para la piel, pero ¿y si hablamos un rato más, ya que estamos? Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Luis has sent an emissary to Verga Island. As reported by a crier, it's the elder boy who brought Joanna to the judging. So he stands with Luis then. No doubt he seeks Dracodias. A gambit to steal the public's gaze, perhaps. Buen Taking a teleporte prize ese. from the only land beyond the church's reach. Laughable. The reason we leave those barbarians alone is that we've nothing to gain from them. Your Eminence? Merely a passing thought. Let him chase the lance. It changes nothing. With the dawn of Saints' Day, your Eminence's authority will be unshakable as the mountain. As long as we tell the public that these divine relics truly originated in Sanctism, yes, that should do. Venga, anda, Paco. The candidates gathered at the Saints' Day Festival will be under the protection of the King's magic. Some of them may use that as a shield to sow violence and discord. I am aware, Your Eminence. Please, leave everything to your humble servant. Oh-ho! Y así concluye nuestro periplo marino. Llegaremos al mediodía, así que toca prepararse para atracar. Buenas, Serra. Sí, tío. El lunes empiezo. Gracias, tío. A ver qué tal. Me hace bastante ilusión ya meterme en los videojueguitos, la verdad. Tiene pinta de que hará un calor y una humedad tremendos en la isla. Yo digo que entremos rápido, nos hagamos con la lanza y nos marchemos por donde hemos venido. Sí. Ya te iré contando más. Ojalá más debemos mentalizarnos por si necesitamos más tiempo de lo esperado. Como la isla está cerrada al exterior, dudo que los forasteros seamos bien recibidos. Quizá me dé una buena ducha de agua fría antes de llegar, a saber si allí hay posadas en condiciones. Narrowly escaping the threat of the sea monster,
The party rides the currents of the inland sea to their destination, Virga Island. Virga is a word given to the island by the mainland, meaning uncivilized. But its inhabitants give this name. A lo mejor libro el fin de porque cancelan los bolos por luto nacional. ¿A cuánto asciende la cifra ya de fallecidos? ¿Han actualizado? The gauntlet runner glides silently onto the island's less populated rear shore. No sé, lo último creo que me dijeron 90 hace unas horas. O algo así. I can't take this heat. It's enough to cook a man alive. All my air fur is stuck together. Ya sabes los que siguen desaparecidos, ¿sabes? Do we really have to go this way? There was a beautiful beach just over there. Chin up now, my lady. Easy to get a good backstab when you're coming up behind them, see? There will be no stabbing, back or otherwise. It's at least true that coming at them head on would only alarm them. Es una pena, tío. First, we need to find out where this lance is. Pero una puta pena. Pues estaba hablando justamente el Paco, justo antes de que entrases tú, de que la policía local en el Twitter ha puesto que alerta por tormenta en Albacete a partir de las 12 de la noche. You can bet the runner won't be spotted here, eh? Got the wide ocean on all sides. My old girl's not exactly unscathed from the beastie's clutches, so I'll stay back for a spot of Who's there? Are you from the outside? What's wrong? I thought I heard a voice. Tenía compañeros que curraban hoy en Valencia. Bueno, al menos no los ha pillado allí todo esto, ¿no? Me pareció bien una voz. All that salt air gets your head. Our chances out here already aren't looking too good. So, how do we find this lance? Ideally, we'd blend in with the locals, gather information. But if they really are all Mustari, that might be a bit tricky. Let's see. To start with, we could try staying hidden and observing the village from afar. Sounds like a right hassle. How many days would you have us playing hide and seek? Al chofer le pilló en la A7. Por eso no ha pasado nada conmigo. Fair point. How long Es can una we locura, actually stay tú. on this island? Pero ya no solo las lluvias y el agua, sino el puto tornado. O sea, el tornado levantando camiones y todo. Vaya puta locura. Well, given the deadline for arriving in Altabury, it would be best to get the lance and leave by September the 5th. The sooner we're out of here, the better. Let's go. Hey, does this place look familiar to you? We may be a bit lost. You're kidding! We can't afford to get lost on some godforsaken. Oh, I'm sweating through my outfit. And these weird bugs. What I give for a snack and a cold tub to dunk me head in. Need you voice every little complaint? You are not the only ones enduring this trek. Quiet a moment. Running water nearby. Sounds like an open space. Could be a natural spring of some kind. Vale, Serrita, que descanses, anda. Ya hablamos. What? Really? Phew. I suppose we might as well. Whoa! It's drinkable. Much clearer than the capital's water, too. Oh, brilliant. I could use a dip to get the salt off me. On. Who are you? Can you hear me? Then surely you must be a messenger of the dragon god. Is something amiss? I'm imagining things.
Could it be a villager? You must be the... Priestess! Hey, Del, let's go. Mainlanders! You're not of this island! Wait, listen! Seize them! Behave yourselves. Now, you're a candidate for the throne, are you not? You had to steal Dracodios, no doubt. And not content with that, you befouled the priestess's cleansing pool. We need hear nothing further. You shall all be executed. Fastest trial I've had. Calm down. First off, you can't kill a candidate. Have you not heard of the king's magic? You beg for your life in vain, wretch. Hail, I'm told the priestess is ready. Accept your fate. You're not getting out either way. Vale, tíos. What do we do now? It seems the brothers have fled. Perhaps they've gone to report to Neros. I doubt it. Those thugs are here for the lance alone. They care nothing for us. We can work with that. Can't return without the lance anyway. But I'd rather see if we can break ourselves out instead of counting on them to save us. By the way, anyone else find it strange that they recognized a candidate at a glance? I wasn't expecting news to travel this far. Probably my fault, I'm afraid. They had a lot of questions, and they weren't gentle about... El pregonero. Well, fancy meeting you here. You're that Sanctus crier. I was hoping the word of the crown theocracy might be worth something here. Turns out, they prefer chains to questions. But why are you here? Why else? I heard some helpless, boneheaded twit of a candidate cross the waters to Verga Island, so I naturally had to follow. I'd thought stowing away on that Mastari candidate ship might get me safely on the island, and, well... And now who's the helpless twit? This is ridiculous! Why would a crier go to such lengths anyway? Seemed as good an opportunity as any. I wanted a peek behind the Sanctus curtain, see what the truth really is. For now, we may as well be patient. You'll have your opening soon enough. The people here, well, you'll find they aren't as monolithic as they'd like. Have you heard? The Sanctus Church has ordered its adherents to seize all divine relics. Those zealots go too far. Surely this must be the reason for the dragon god's Mucha wrath. cada uno con algo diferente en la cabeza. Don't be alarmed, everyone. Please remain calm. Master Adeni. There are trespassers upon our island, from ships other than the trade vessels. But we have already captured them. Reportedly, one is a candidate, and one is a crier from the Sanctus Church. They seek Dracodios, the lance of the dragon god. Ole. Until now, the Church has hesitated to intrude in our homeland. We can only assume they are making their move. I knew it. They think they're untouchable. No offense is beneath them. That damned Borden. He's not just after our relics. He would silence us forever. Master Adeni, put them to death! Let us see justice served! Wait! Our captives have done nothing to Hostia. hurt any of the islanders. Why do you hesitate? El rubio es If they would el pervert our dearest beliefs, de then la they cara deserve torre. only to be sacrificed. Sí, el de la cabeza torre. Mira, el Our bastón es el livestock are mismo. all maddened by disease. Our seas are infested with grotesque horrors. And now, even our fields lie dead and fallow. The dragon god must be appeased, else we shall never survive his wrath. It has been our way since time immemorial.
When disaster strikes, we offer a sacrifice to the dragon god that he might ease our woes. It is the most basic of our teachings. Everyone calm down. All this talk of justice, of sacrifice. Master Adeni, would you see us repeat the tragedy of the past? With all respect, you abandoned your chase for the throne. You returned to your rightful home. Surely you have accepted that our traditions are the only way. Because of your indecision, because you faltered in your faith to the dragon god, your father and mother both. I will have silence. Master Adeni, please. The sacrifice. We cannot simply suffer in silence. My brother, do not fear. I have just purified myself for the spring. I'm ready to serve as our people's sacrifice. Yufa. I am a priestess. I have known from birth that my life's greatest impact would be as an offering to the dragon god. Indeed, it brings me great pride. I can serve my village in a way the priestesses in times of peace could not. If our island might be saved, I will gladly give my life for it. Oh, bless you, Priestess Yufa. We will not forget your sacrifice. This will surely appease the dragon god. You are our last hope. Priestess Yufa, our salvation, our future. Prepare the ship. I will accompany her to the altar in the Dragon Temple, where Dracodios rests. You catch that? The Dragon Temple. Sounds like that's where we'll find our lance. I did a bit of reading on Virga Island once. Army reports say it's surrounded by an archipelago, otherwise uninhabited. And one of them islands is nothing but a massive temple. Not another soul on them. Strange lot, these pagans. Gotta be bloody stupid to build your big important temple out where nobody can get to it. Could be. Or maybe they weren't the ones who built it. Either way, we'll need a ship. Sounds like we better hurry and bail our new crewmates out. All this stink in the square probably means less guards on duty. Ugh. Come on, Del, we can't leave him high and dry. The fair lady Juna likes him, don't she? And the fair lady's the only one we have to rescue. Awful cold, Del. Not getting attached now, are you? You knew going in they might be our traitors. Look, you want to work together, then let me do the thinking, right? I've got all this under control. Oh. Hey, Del, you're not still hurting from the sea battle, are you? I'm fine. We'll wait till nightfall. Shadowy business, all this. No le pega nada la voz en inglés a Basilio, va, pues a mí me encanta. Lady Juna. Let's get those bindings off. Easy does it now. Calm down, you amateurs. O sea, la voz de Basilio es de las que más me gusta. I'd hoped you'd come back for us. We know where the lance is. Let's move. Wait, aren't you going to untie the others? We're your bodyguards, not theirs. What? Since when do you follow orders to the letter? I've already told you we can't trust these people, and now it's clear we can't even trust them to protect you. He did a fine enough job saving your life out at sea. Del! He's one of us now. Lord Luis gave him direct personal orders, and you'd still leave him to die. I promised Lord Luis I'd keep an eye on him too. If you get him killed, I'm the one who's failed. Hear, hear. 3 appropriately stealthy cheers for cooperation. And I'd be very much obliged if some generous spirit could get me untied too. Ugh. Better to let a church leech rot. You're annoying, and you talk too much. Haha, yeah, I get that a lot. Funny thing though, I get more chatty the more distress I'm in, and I'm quite beside myself here. We could just shut him up permanently. No, Del. We don't want to leave a mess. If things get dicey, we've got some meat shields at the least, eh? Gonna need all the manpower we can get if we want that lance. Is the lance somewhere dangerous? Well, about that. Turns out this dragon god might be a bit more real than we thought, and more bent out of shape. They're sacrificing some village lass to it, and the crowd was scared stiff besides.
We can't rule out that this dragon's more than a folktale. So we're to face a dragon? Well, that's just lovely. Untie everyone this instant. Or do you fancy better chances with fewer swords? Oh, fine, I get it. Just give me a second. Oi, kid. Don't make me regret this. Nice to be back on the team. You're completely mental, you know that? Just don't drag us down. Fine, just get over here and I'll let you loose. Oh, you're going last. Considering the size of the island, there's only the one settlement. The chief's young, too, goes by Adeni. Más o menos estamos teniendo uno de cada raza. Was he not the Mustari candidate we met before? I'd no Siguiente idea he platypus. was this island's ruler. He and the sacrificial maiden are headed for the temple on one of the deserted islands. That's where we find the lance. Oh, and the girl marked for death is his sister. His own sister? Something about appeasing the dragon god's anger. All these islanders worship it, and they say the calamities come from its fury. Is that true? Course not. Just don't know whether all this superstition is rooted around an actual dragon or a made-up one. Fair point. I'm curious about this Draco Dios being a divine relic myself. If it was found in that temple, then the temple's probably an ancient ruin. Might be the perfect den for a dragon. Should this creature exist, mortal sacrifice is beyond all reason. No torment is worth taking an innocent life for. Oh, that's rich from a fallen knight. You think nobody makes sacrifices out there in the real world? Or is all that below you, eh? You ask me, I say at least these people are doing what needs to be done. Huh, fair enough. Though it would seem beyond the pale, it is not our scale of morality that measures them. Yet I refuse to stand idly by while innocent life. Who cares about what they do with their lives? We're here for the lance. Got enough problems without you trying to... These people offer up their very lives for peace. They'd only ever told me these lands were wild and uncivilized, but it's like seeing sanctism reflected in a mirror. We'll get the spear, of course, but we won't let anyone die. That should be good enough. We've been saying it since the beginning. We help anyone in need, no exceptions. Right, my friend? Yeah, of course. That settles it. Indeed. 'Tis the path we've chosen. Let us withdraw to the Sea Runner first. It shall bear us across the waters. Go on. Give them a chance. Please, help my sister. Wait, he's... Please help my sister, Yufa. Pull yourself together, man. Did he just say Magla? We need to get him to the Gauntlet Runner. No, 'tis too deep a wound for its capabilities. To the village then. What, are you mad? You just broke yourselves out of that damn place. We cannot leave him to die. I don't understand you lot. No, this could work out for us. He's the island's chief, right? If we save his life, the whole village might come around on us. What are you talking about? We already know where the land's... And how about this? I'll follow him because I'm assigned to keep an eye on him. And you have to keep an eye on me. Because you're my bodyguards. Fine. Be my guest. But if it comes down to you or the lance, you know I'll have to take the lance. Whatever happens, I can't trust anyone but my family. And my Lord Luis. Well, Batlin, looks like you'll have to repay the favor a bit earlier than expected. Go tell Neurus what's going on. To be honest, it's possible we won't make it back. Getting a bit messy, this. Not that I mind. Consider the favor returned. The Gauntlet Runner's just further down, right? Right. We'll carry this man back to the village. Give me a hand. Vale.
Where am I? Chief! I'm still alive. You're in one of my spare rooms at the inn. You see, these people brought you here. Wonders never cease. It's you. But you were being hunted. How did you manage to... Two of my companions acted as decoys to draw the soldiers away. That was all it took for us to sneak in. Chief, what happened? Where is your sister? We made it to the temple, but the air was thick with magla. Some of the island's beasts have turned feral. You mean the melancholia set in? They made short work of our guards. Yufa and I were separated. I was the only one who fled to the sea. My word! Then we need to gather more troops. If we don't act, the ritual... No. Our soldiers cannot stand against those horrors. We'd only be sending more to their death. But... Then we can do the honors. We've our own reasons to see the lads. And such monsters do not frighten us. But there's something I need to ask you first. Assuming we find your sister, are we ensuring you complete the sacrificial ritual? Or are we bringing her back? Please, bring her home. When we left for the Temple Island, I'd intended to let Yufa escape. But when I saw no fear or hesitation in her eyes, I faltered. That's when I realized. It's not just the fate of the island that we've placed on her shoulders. She's been trying to bear all our fears and anxieties. Her life is in your hands. Even if her sacrifice would save us, I don't care. Well said. Spoken like a true leader. Leave it to us. I pledge we will see her safely returned. You've no objections, I trust, Captain? Yes. Let's get her back. Right. We're not in the business of abandoning people. Right. We'll save your sister. In return, though, would you be willing to lend us Dracodios? So be it. What? That is the very symbol of our faith! If they've the strength to overcome the Templars' trials, then they could have already taken the lance for themselves. Yet still they seek permission. Van a poner que se quite el modo en blur al correr. Mejor. Literalmente no se ve nada cuando corres, tío. Es lamentable. But they're not like us. They're outsiders. Sí, han tardado un poquito para simplemente desactivar una puntuación de modo en blur. Eso normalmente se mete en menos de una semana. Wait, it'll take more than a day to save her, right? Not to be morbid, but will your sister survive that long? She knows those halls better than I do. If she's found a safe enough chamber, she can stay out of sight. And I made sure to bring food to the temple when we left. She could survive for even 4 weeks. Yufa is a priestess. She knows her life is too valuable to the ritual not to keep going. Para salvarla. Your offenses will be pardoned. Anything you need, I'll try to provide. So please, save Yufa. Well, glad we talked our way out of being thrown back in a cell. To be free of the bugs is its own comfort. Wait, weren't you staying in Brilhaven? What kind of rundown hovels do you board in? Finally, we may come and go as we please. Even if we must bow to Luis's whim. I know, right? But lifting the prince's curse will only be the beginning. The public has to recognize him as the rightful king too. Considering the road ahead, it might do to help as many people as we can while we hunt the lance. And ideally, keep the other candidates in check too. All done with negotiations, I don't know what we'd do without you. It's amazing how you can lead those guards on such a long chain. Ha! No one alive can catch a couple of platypus lads in the woods. Our job's to get the lance. I assume that hasn't changed? Well then, let's lay out our situation. Our destination is the Dragon Temple, built on a nearby deserted island. Once there, we search the temple for the divine relic, Dracodios. And while we're in there, we'll also be looking for the village priestess, Yufa. The hell we will. I thought we made it clear we were here for the lance. According to Edeni, the lance's actual place in the temple is a close-guarded secret, known only to the priestess herself.
Never simple, is it? We've got two problems to worry about. Firstly, by now, the temple's positively awash with melancholia. We should expect monsters, and lots of them. And secondly, there is a possibility that this dragon god of theirs is an actual living, and therefore angry, dragon. Hope we don't have a battle like that ahead of us. And be quick about it, yeah? If you miss your deadline, Lord Luis will assume you're all traitors. That puts our deadline in 17 days. Beyond that, we can't say if the priestess would survive. Your pardon? You all, you're going to save Priest... Wouldn't have to if you hadn't sent her to die. Yes, I know. You're exactly right. But you have to understand, to see a girl her age going willingly to die. She's as young as... We will see the girl safely home. You have our word. Entonces... Toca momento farmeo, ¿no? We came only for the lance, but even that pursuit has earned us a chance to save a life. Hardly familiar. You sought me intent on capture, and instead convinced me to join you. You have a knack for opening doors others have closed. Well, let's get some rest for tomorrow. Getting lost in the wild and captured by soldiers really... Time marches on, and Bueno, the día age of a new 18. king draws nearer. Vamos a explorar la ciudad tranquilamente. We gotta prep. Primero debemos comprar lo necesario de la isla y dirigirnos al templo. Reunámonos en el surcador acorazado cuando estés listo. Está en la playa al este de la isla. ¿Puedo irme tranquilamente? Where to? No. Vale. Good to know. Alright then. Entonces tenemos que ir et reta. What's going on? Creo que Sebastián había a nuestros jefes. Estoy muy agradecido, pero dejad de entrometeros en nuestros asuntos. Los isleños son los únicos a quienes les corresponde resolver los problemas de la isla. Vale, tenemos primer escarabajo de oro. Siguiente. Detrás de la taberna. Dios, es que con la espada es incontrolable, ¿eh? Otro escarabajo de oro. Bueno, primero vamos a hacer los escarabajos. Chief's House. Hey, mister. Hey, mister. A ver. Está por aquí todo esto. La casa del jefe. Me hace bastante gracia la canción. Vale. Dragon Statue. Plaza del Dragón. Right behind. Sandy Coast. Alright then. Alright then. Go. Al lado de unas cajas. Such a sky surely shows us the gods are wrathful.
Hala, ya tengo todos los escarabajos. Vale, vamos a por los... A por materiales. Vamos a comprar 10 de cada, más o menos. Por si las moscas. Tenemos 5 de estas. Ah, no, tengo 0. Bueno, pero esto era para plantar, en realidad. Hi, mister. Joven, ¿te interesas? Materiales que has obtenido con tus propias manos. Costilla gigante. Dios. Bueno, pero creo que no hacen falta muchas, pero bueno. Pillo 5, por si las moscas. Y aglutinador. Otros 5. O bueno, por si acaso. ¿O sí? Sí, yo creo que un 5 va bien. Vender. Hostia, la ventosa de esa vara. Listo. Oh, it's you! Hey, mister! ¿Cuánto me queda para subir sabiduría, tío? Hey, mister! Bueno, vamos a ver. ¿Me quedo hacer? Vale, tenemos la Kusanagi. Tenemos la katana segadora. O los puñales dracónicos. Y el abanico de madera perfumada. Pasar. No tengo ninguno. Y ya está, ¿no? A ver. Podría comprar... más cositas. Solo suelo comprar los únicos, pero joder. Como no suelo repetir siempre clases. Vamos a ver las... Vale. La túnica mejora mucho la evasión contra la oscuridad. Pues ole. ¿Qué pasa, amiguita? Magia 5. Compramos cosas únicas por aquí. 4 de agilidad. 4 de agilidad. Vale. Y voló. Y yo volé con él. ¿Qué tal llevas el Metafortu?
Bien, poquito a poco avanzando. Como al final tengo que cubrir juegos y eso, no he avanzado tanto como querría. Si no, ya estaría bastante más avanzado. Al final, por lo típico, ¿no? Bueno, me he tirado 2 días jugando al Monster Hunter como un enfermo. Eso también hace, la verdad. ¿Vas a probar la demo del Monster Hunter o no? ¿O no te pica ya el Monster? ¿Qué hacéis merodeando por esta casa? Seguro que queréis robar nuestras pertenencias. No hace falta ser tan desconfiados, no pretendemos enemistarnos con nadie. No creas que me vas a convencer tan fácilmente. Habéis venido a llevaros una reliquia divina, ¿no? Los de al lado están esperando un hijo. Esta isla está llena de gente inocente como ellos que solo quieren vivir en paz. Por favor, dejadnos en paz. Yo literalmente acabo de... Es demo abierta a partir del viernes. Te aconsejo que lo pruebes. Es el World, pero... Tú eras de martillo, así que te lo vas a gozar. El martillo me ha parecido súper divertido. Pero 1000 veces más que en World. Dale, dale. Nosotros vamos a estar jugando. O sea que únete si quieres. Lo de siempre. Vamos a ser... Mínimo para probar la demo vamos a estar el Gromac, los que... Nani momentáneamente... Yo... Y no sé si alguien más se va a querer apuntar. En plan... Para ir rotando, quiero decir. Entonces, pásate y lo pruebas. El Salchi ha dicho que no lo iba a probar. Que dice que él quiere jugar al juego completo. Que pasa de jugar a la demo. Que se calienta y luego no puede jugar más. Y no es el primero que me ha dicho algo así, la verdad. No es la primera persona que me dice eso con el Monster Hunter. I beg your pardon. Pociones. Uf. El polvo de espíritu ese. Yo es que el otro día vi en la película en la televisión que la echaron y la vi de pasada. Y terrible. Me apetece ver lo bueno. Es increíble, ¿eh? O sea, le he tirado ya la demo 15 horas. Y... Muchacho. Eso es una pasada. Vale. Está muy chulo, ¿eh? O sea, espero estar libre el fin de además. Pues ya sabes. Aquí estaremos nosotros dándole. No sé cuánto le voy a dar porque, a ver, es que ya he probado todas las armas. Me he matado a los bichos con todas las armas. Entonces, la demo para mí es más jugar con esta gente en cooperativo. La verdad que la demo la he quemado yo ya no es mucho. Pero tengo ganas de quemarla en coco. Con el rollo del mundo abierto, entre comillas, como que te tiras todo el día cazando y se te hace super light. Porque te van surgiendo cazas automáticamente. Sin pantallas de carga ni pollas. Increíble. Es un no parar. Hay alguna cosa que me toca los cojones, pero bueno. Que tiene sentido. Los bichos están X tiempo en la zona, entonces... Si no lo pillas al principio, estás en una puta contrarreloj. Yo es que no he visto nada, guapo. Vas a flipar. ¿No has visto ni un tráiler siquiera? Aquí habéis venido, es que también queréis robarnos los animales que hemos criado. El jefe tiene que estar fatal de la chaveta para haber pedido ayuda a otras tribus. Deberíamos honrar los deseos de Eufa. Nada, nada. Buah. Buah. Pues...
te lo vas a gozar. El Salchi tampoco... El Salchi, pero él porque no quiere ver nada. Quería ir sin haber visto nada, no sé qué. Yo, qué exagerado que eres. Pero... muchas ganas, la verdad. A ver cuánto nos juntamos cuando salga el juego. El juego sale el 28 de febrero. O sea, aún le queda 4 mesecitos. Así que, chavales, si estáis pensando en si os va a gustar o no el Monster Hunter, probad la puta demo. Que luego necesitamos gente para las squads. Alright then. What now? ¿Qué iba a hacer yo? Si me mola seguramente te va a molar. O sea, si te gustó el World, este te va a flipar, pero te va a flipar a un nivel absurdo. Claro, es que encima tiene crossplay, tío. O sea, que si tienes algún colega que jugase en Play, vas a poder jugar con él también. Sí, me acuerdo que en PC ya te pillo de ganado. Oye, me falta... La Water Seller, ¿dónde está, tío? A mí me pasó con el Iceborne que terminé un poquito cansado con la expansión. No me gustaron las mecánicas que añadieron. La garra retráctil esa... Pocha. No me gustó nada. En este... O sea, bueno, en el World no había mecánica en realidad. No, no me suena a que lo probases. Yo ahora hice que mi colega amigo se lo pillase para enseñarle a jugar y eso, porque digo, cuando vea el Wilds va a querer jugarlo y no va a tener ni puta idea y se va a frustrar, así que mejor que se frustre con el World y que le pille el Wild ya aprendido. Vale, la vendedora de agua está allí arriba. Y me falta el carnicero. 10.000. ¿Qué han dicho? Pim pam pam. ¿Has visto la banda sonora del Metaphor cantada en directo en el Tokyo Game Show? Se te ponen los pelos de punta, muchacho. Really now? Welcome. Carnesita, nabocolotón. Sí, lo había retuiteado yo. Espero que los isleños es que la gente no está acostumbrada a ver forasteros por aquí. La gente anda inquieta, hay que entender que últimamente todo va de mal en peor en la isla. Antes era habitual veradas por la isla, pero ahora casi han desaparecido por completo. Vale, vamos a ver. Vamos a seguir. Prepárate y ve al templo del dragón. A ver si se animan a hacer algo como lo de Distant Worlds de Final Fantasy. Ya les da para hacerlo, la verdad.
Ya son muchos juegos. Y con muchos rollos y sin abusar de la misma cantante. ¿Te miraste el Bloomtown ese o no? Literalmente persona. Ese te lo dije meter a la lista de deseados. Creo que te lo dije, ¿no? Creo que te pasaste justo. Y te lo comenté. Really now? All right then. Vale, pues vamos a hacer la... Pues otra persona, pero de 20 horitas. 20-25 horitas. Pixelar. Muy majo, la verdad. What now? Go to the kitchen. ¿Puedo cocinar ya? Oh, tengo para hacer todo menos el señor del lago. ¿Cómo se hace eso? School, ¿estás por ahí? ¿Ese qué? Ese aún no lo puedo conseguir, ¿no? Bueno, al menos puedo hacer todo lo demás. Pescando, no me digas. He pescado una vez. Sí, ya sé cuál es el cebo. Es con el... Pescando con el señuelo de cola. Bueno, vale. Pues la guía me estaba recomendando que me ponga a cocinar, que lo voy a hacer, y leerme el libro de Yuna, de coraje. Pero es que, o sea, de valor. Si puedo pescar, voy a pescar. El valor es que va a sobrar, tío. Oh. All right. Right. Got it. Ole, otra subida de level con la ducha. Me encanta. Ni aposta, ¿eh? Really? Ah, vale. Primero tengo que... All ready for departure? Time to save that bally damsel in distress, eh? Entonces tenemos que ir... So this is the Dragon Temple. It's not too far from Virga Island, but we have... Vale. Now then.
Let's see here. Sé que está lejos, pero ¿cuánto tardaremos? Si las corrientes se mantienen, llegaremos en el mismo día. You would pursue peril. No hay tiempo que perder. ¿Estáis preparados? Sí. Ha! Tally ho then. So we bring the fight to them. Muy bien, salgamos ya. No bajéis la guardia. Vale. Entonces ahora nos vamos a la cocinita. Pescado holístico. Este es uno de los platos que quería hacer scroll. Mira. Hey. Nah, increíble. Le hago un omitir a lo de la cocina ya en el momento en el que he visto la animación. No me interesa nada lo que te vas a decir, macho. Creo que sí. O he sacado justo yo las que necesitaba. Cebo de cola tengo uno, por cierto. Mira, la cola de un pequeño animal que supuestamente atrae al legendario señor del lago. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es guardar partida antes de pescar y darle caña. Pescado fofo era, ¿no? A ver, ¿están los ingredientes por aquí? Pescado fofo. ¿No está? Pues que lo he gastado ahora mismo. Creo que he pescado justo pescado fofo. Entonces dice que lea el libro de valor. Pues voy a mirar qué puedo hacer, pero sinceramente, si es que me van a seguir dando valor por cada cosa que haga. No, literalmente, o sea, me van a dar valor por cada cosa que haga. De misiones, de tal. Pues va a subir al 5 ya. O sea, mira cómo la tengo. La tengo ya a punto de llegar al pico. Tengo al 4,5. Un poquito más y 4,5. O sea, prefiero subir la tolerancia. La sabiduría, por ejemplo, me rentaría bastante. Mierda. A ver, Jorge. Ay, vale. No tengo el siguiente capítulo. Hasta que no se libere todo esto, no creo que salga. Ok. ¿Solo puedo leer libro? ¿O no puedo hacer nada más? Sí, los debates daban bastante. Además que daban 5 puntos. Bueno, 5 y 1. Puedo pescar, ¿sí? O si puedo pescar lo hago. Del tiro, vamos. What now? Me lo quito ya de encima. Oh, jeez. Estos no son... Vale. Understood. The truth is, Cebo de cola. ¿Qué respuesta le doy?
The fight is on. Señor del lago, pues ya está. Quiero decir, si me lo da del tirón, lo que cambia es el tesoro. Here we go. Puedes pescar 2 de una. Pero ¿hasta qué punto me... Quiero decir, si con cocinar uno me sobra? Si yo quiero quitarme eso, y ya está. A no ser que necesite más. ¿Necesito más? The wind carries the unsettling cries of beasts over the water, ensuring that even reaching the temple will be a trial. The gauntlet runner pulls into the shores of the isolated island amidst surges of sinister magla. Tengo aquí toda la receta del juego. We're here. Maybe the tide was with us this time, but Sí, hace falta otro señor del lago. Vale, cargo. Aquí estamos, quizá la marea nos ha favorecido esta vez, pero el viaje no ha sido mucho más corto. Salto. Déjame. Vale, perfecto. What now? Oh, gee. Then Miel de la reina 2. Navigating the archipelago's currents north of Virga Island, the Dragon Temple, the wind carries the We're here. We're off. What now? Vamos a hacer ya está. Así no tengo que pescar más. Oh, jeez. Hacen falta 2, ¿eh? O sea, os lo aseguro ya. Ah, estoy mirando, vamos. Hay 21 platos en total. Understood. the truth is, ¿Qué? ¿Que juegas tú también en Japón o qué? then the fight is on. A fearsome one. Miel de la reina 1-2. Here we go. Tío, ¿no me has dicho descansar un poco? Then Navigating the archipelago's current, the wind, We're Ah, vale. What now? Take a break, pinch your cheeks, give it a whirl. Okay. A word of warning. Oh, jeez. Understood. Sí, no voy a pescar más. Te lo aseguro ya. Señor del Lagos. Ya está. Here we go. Navigating the archipelago's currents north of Virga Island, the Dragon Temple comes into view. It is dedicated to the dragon god, Et. The wind carries the unsettling cries of El mapa mola beasts over the muchísimo. water, ensuring that even reaching the temple will be a trial. Espérate, We're here. quiero leer un momento. Surcar llega a la orilla donde bulle y se remolina una magla siniestra. Maybe the tide was with us this time, but that was a much quicker trip than I thought.
Yo lo estoy disfrutando muchísimo en inglés. No, and keep your eyes on them, not me. Don't want them pinching the lance and doing a runner. You really worry too much, mate. Once you've got doubts in your head, you don't know how to let them go. That's the Dragon Temple. Just as I thought. I've seen this exact view in historical art. Perhaps the reason the Sanctus Church doesn't want anyone near the island is that they want whatever's inside to stay buried. I'd avoid it too if I could. The place looks totally overrun with magla. We're definitely gonna find some monsters in there. This melancholia aura is most Sega es que trabaja en UK, entonces. And from whence is it born? We only ever see it when faced with grave burdens. Might not be unrelated. We know magic is possible without an igniter. In other words, magla can be controlled by the mind alone. You venture that it springs from mortal minds? Hey, you lot about finished. Let's get on with it. He's right. Let's hurry on. Sí, literal, We're off. You see? Lo que ha dicho Stroll también me da que pensar. Lo primero es rescatar a la sacerdotisa. Oye, ¿no que te han dicho que está feo mirar fijamente a la gente? Tendré que enseñarte modales. Venga, deja de mirarme y en marcha, que hay que ir al templo. Unas ruinas abandonadas por los santistas. ¿Qué esconderán? ¿Conoceremos la respuesta a esa pregunta en cuanto entremos? ¿No? En marcha. Dele ha venido muy raro. Igual es cosa mía. En fin, vayamos al templo. Tenemos que conseguir la lanza. La melancolía, el corazón de la gente. Quizá tengan relación. A lo mejor no es momento de pensar en eso. Vayamos al templo. Que esos hermanos vigilen cada paso que damos no me agrada. Pero bueno, si no queda más remedio, venga, vamos al templo. Look at the entrance. What's going on here? It's some kind of giant tree, right? But it almost feels like it's radiating pure magla. We shall force our way through if we must. The wood turns aside all steel. It's no normal tree. The melancholia's influence, maybe. That's the best you've got, old man. Too sloppy by half. I'll show you how it's done. ¿Pero qué le pasa a este en la pierna? Nothing, I'm sound. Just dizzy, that's all. ¿La ha envenenado el pulpo ese o qué? You're burning up. Why? Allow me. Your foot is badly injured. It is infected and inflamed. What possessed you to hide this? I said I'm fine. A wound-borne fever can turn fatal. We should turn back. She's right, Del. We've got to get that looked at. Basilio? Are you gonna listen to me or not? Oh, please. You don't get to die like an idiot. From an infected foot of all things. Learn to rely on your allies. That's what a real warrior does. Sorry, Del. I can't afford to listen to you this time. You damned fool. We need to get back to the village. Every second counts. Sí, es un poco cansino. Teleporting might be our best bet. Right. We'll be seen, but Con lo bien que me cae su colega y lo mal que me cae él en plan rollo, tío, eres un pesado. Cállate la puta let's boca. ask around back at the village to find out if there's a way in. Porque además el colega me cae Carry de him to puta the bunk madre. inside the gauntlet runner. Also, once we get moving, don't leave the room or look outside. We're charging home full throttle. Understood? Bueno, el hermano. Right, got it. Bueno, eso de que son hermanos se parecen poco, ¿eh? Hey. Espérate. Abuela, ¿cómo está Delia? Puedes ayudarlo, ¿verdad? Hiciste bien en traerlo de inmediato una noche más y no lo cuenta.
Descansa, muchacho. Le he aplicado curas tanto mágicas como materiales. Los paripus son fuertes. Superar la fiebre sin problemas. Uf, vale, menos mal. Aún así tendrá que permanecer en la cama hasta que la fiebre haya bajado. Si se esfuerza más de lo aconsejado, no podrá volver a andar con esa pierna. Yo en tu lugar le haría caso. Muchas gracias. De hecho, tu sabiduría nos sería útil también con otro asunto. I see. ¿Un árbol gigante en el templo? No lo vi cuando estuve allí. Si ha crecido tanto en tan poco tiempo, quizás sea por la exposición a la magla. Sin duda, esa cosa emana del templo. Creo que entiendo. Si vuestro propósito es destruir el árbol, quizás nuestros botánicos tengan la solución, un brebaje que nuestros antepasados llamaban poción de plaga. Aunque no existen registros del ingrediente necesario para prepararla, lo único que sé es que en la isla no hay. Tengo entendido que hace falta algo que provoque sed. Si me lo traéis, intentaré prepararos la poción de plaga. Entendido, iremos a por él. Si queremos entrar en el templo, tendremos que encargarnos de ese árbol. Bueno. Básicamente... Hey. Sí, el de la frente no ve. Lo estuve leyendo el lado de la... En el este de las razas. Disculpa, Ayuna. En mi opinión, alguien tiene que quedarse a cuidar de Delio. No seas tonto, Basi. Pues claro que tienes que quedarte con él. Si no, sabes que correría a buscarnos en cuanto pudiera. Odio decirlo, pero vamos justo de tiempo. Creo que vais a tener que ocuparos vosotros de ese maldito templo. Parece que cada vez os debemos más favores, ¿eh? No hace falta que te preocupes por eso. Ahora es cuando Delio diría algo como, se van a escapar con la lanza, acaba con ellos. Pero yo no creo que seáis tan traicioneros. Confío en vosotros. Entonces nosotros esperamos aquí y vosotros os ocupáis de la lanza. Y bueno, de la sacerdotisa esa también, si queréis. No voy a darle la espalda a tu hermana después de lo que has hecho tú por el miedo, ¿verdad? Creo que Fidelio podría aprender mucho de ti, la verdad. No te preocupes, déjanoslo a nosotros. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Nonetheless. No podemos llegar al gran templo por culpa del árbol gigante, que ganas tengo de rociarlo bien con la poción de... Bueno, al menos es con la poción de plaga. No te adelantes, aún nos falta el ingrediente. Ya sabes por aquello de que cuesta la vida encontrarlo en esta isla. Cierto, habrá que buscarlo primero. Este retraso es exasperante, sobre todo cuando la sacerdotisa y la lanza nos aguardan en el templo sin que podamos hacer nada. Desconocemos el verdadero tamaño del templo y qué clase de enemigos acechan. Dudo que se parezcan a los que nos hemos enfrentado hasta ahora. Vale. Ha empezado una misión con el tiempo límite para trazar... Ingrediente para la poción de plaga que provoca que las cosas se marchiten. Lo primero es preguntar a la gente del pueblo por el ingrediente. Vale, pues 3 horitas. Y tan mal. Se queda aquí. Empezamos mañana el Green Date. Bueno, no sé qué... ¿Qué orden ha seguido la guía? Coger todas las misiones... Completar misiones... Misiones, hablar con Heismai. Ok. Vale, pues nada. Siguiente es darle cañita a los días y hacer cosas, ¿vale? Así que nada, ahí se queda. Espero que os esté gustando.